हेलो सांग माने नमस्कार जय जगन्नाथ आशा करछि आपण माने समस्त भलो थिबे आ हस खुशी थिबे आम चैनल रे जो भाई माने नथिबे सब्सक्राइब करनेबे आउ समस्त गोटे सारा भल पाइबा आउ कोन कहबे सांग माने बहुत दिन पर लॉन्ग वीडियोटा आज करछि आपण माने समस्त कमेंट करचंती आ मते एते सारा भल पाइबा दोचंती मते बहुत खुशी लागुची आउ लॉन्ग वीडियो काहे कि आसु नै कहबी आ देखन तुमरे एठी भात फुटुची चूल्हे भी रोषे चलती आज बहुत खुशी अच्छी से गोटे लंग वीडियो कर देछि हला कौन खुशी आज मोर गैस आसी जाइए से बहुत खुशी अच्छी जेहेतु मोर काठ जाल एत ना से मत सब गैस रोषे करने को पड़े जहाँ भी काठ जाल थी मुझे चूल्हे सब साधी सारे आखंड कांतर थी भाविली कि काली बुधवार अच्छी मैंने घर लिपालिपि हम तापर दिन गुरुवार अच्छी से लिपालिपि ढेर कम काली अच्छी काली गैस रांधनी आज जो दीखंड काठ अच्छी चूल्हे रोषे भात फुटुची भात हो सारा पर तक भितर हम मुझे यार भितर मुझे कहने आपण मान सहित कथा भल लगे ढेर दिन है तो भिडियो भिडियो करना चलो आप मैंने कहते कहीं लंग वीडियो आस तो सांग मैंने आम तो ये माने कार बाहागर कार ब्रतघर कार घर प्रतिष्ठा कार चौर प्रतिष्ठा एमती सब चलती आ वीडियो केमती करवा माइक फाइक सब बाच आम पाखे तो जो क्लिप लगाती सेटा ना से मत प्रोब्लेम हो लंग वीडियो करने लंग वीडियो करवा माने किसी ना कि तो कहवा पड़ो न कहले केमती हम खाली कौन बयस हम देदेले हम कि हेनी किसी कहवा हम सर्ट वीडियो कौन है आम जो जहाँ कम करना कहीं मोबाइल स्टैंड रखिदेकि आम कम कर चलू तार वीडियो तार रेकर्डिंग हुए और लास्ट एडिटिंग कर सारा वॉइस ओवर देदे माने गोटे फांका टाइम देखी माइक फाइक बंद हो गला गोटे वॉइस ओवर दे दिए आउ लंग वीडियोटा सब किसी करहबन ना से गोटे लंग वीडियो आसबार थलानी आउ गोटे कारण है मन भी टे भल ना आउ बाड़ी घर सब हाणी तड़ा तड़ी चलती पनीपरिया किसी लगेगा आ कौन कह सांग एटा तो शीत दिन बहुत छोट दिन आ सब कम दाम कर सारिकी वीडियो वीडियो कर टाइम होना लंग वीडियो से प्रोब्लेम है आपण मैंने मत एत सारा भल पाइबा दौरान जानिक बहुत खुशी लगला आ बहुत खुशी आपण आशीर्वाद एमती आम सदा सर्वदा थाऊ ये प्रार्थना आपण पाखे आउ जो भाई भाई मैंने मो चैनल नुआ सब्सक्राइब करने मत बहुत सपोर्ट करेंगे आ कौन भूल अच्छी कौन है कमेंट रे निहाती कहे आउ कौन हो कौन ना देखे आ भात देखो मोर फुटुच केमतिया दरकार तो हम तो चलो आगे कौन हो कौन ना देखेबी तो हेलो सांग मैंने एबे मु खाई आसीगली खाया पिया वीडियो देखे पार्लिनी किंतु जल्दी जल्दी सारबार थिला माने झील तो किसी एवं करदे ना टे चगला हो गला माने बदमाश हो जाऊँगी टे खाया पिया भितर मोर आउ खाया पिया वीडियो मुझे देखे पारिनी रोषेबास तो करी वीडियो करी आपने देखिले आप तो ढेर भल पाया दौरान किंतु सपोर्ट बेसी आसूना माने जन दी तीन जन एमती सपोर्ट दौरान बहुत भल लगुच आ जो मैंने भी अच्छी मो चैनल नुआ से सपोर्ट करूँ आउ जड़े भाई तो अच्छा मत बहुत बहुत भल पाती से आ मत भी सुना भौणी बोले कहती थैंक यू भाई मत एत भल पाया दे था भाई जीवन भी किसी कम दुख नुहे एकुटिया छुआ को से पालुचनी कुनी पुआटा तांकर से बापा माँ दीटार दायित्व तुलाऊन बहुत बढ़िया मेरे जीवन एकुटिया है ना सब कुछ मैनेज करने को पड़े दुखी को भगवान दुख कहीं दिखती आम जान कौन कह सांग से जहाँ भी हो जीवन कौन रही भलरे हो मंदरे हो बीती चलो गोटे गोटे जो घटना घटुची सहीटा आम मन जा रही जाऊँगी तो सांग मैंने आरी भितर देखु केमितिया खड़खड़ धड़ धड़ आवाज होची आरी भितर ये तो चली जीव किंतु माई भाई आवाज हेले गीत जो बाजुची कॉपीराइट लगे
ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ସେ ଯେଉଁ ମାଇକ୍ଟା କ'ଣ ଆଣନ୍ତିନି ସେଇଟା ଟିକେ ଆଣିକି ଲଗାଇଦେଲେ ଯାଇକି ହେବ। ସେଇଟା କେମିତିଆ ଲଗାନ୍ତି କ'ଣ କରନ୍ତି ମୁଁ ତ ବେଶୀ ଭଲସେ ଜାଣିନାହିଁ। ଦେଖିଆ ଆଣିକି ଗୋଟେ ଲଗେଇଲେ ମୋତେ ଯାଇକି ସୁବିଧା ହେବ। ନହେଲେ ମୁଁ କିଛି ବି କହିପାରୁନି, ଏ ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରୁନାହିଁ। ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମନ ଦୁଃଖର କାରଣ ମୋତେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଟିଭିରେ ତ ଦେଖିଥିବେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଯେଉଁ ବଡ଼ ସିଙ୍ଗର, କେତେ ବଡ଼ ସିଙ୍ଗର ସିଏ। କାହା କାହା ମନରେ ସେ ନଥାନ୍ତି କହିଲେ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭଏସ୍, ମୋତେ ତାଙ୍କ ଭଏସ୍ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ତାଙ୍କ ଗୀତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗେ ନା, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ମନେଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗୀତ ହିଁ ବଜେଇକି ମନାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ରାଗିଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ, ସେ ଆଉ ଜମାରୁ ବି ଆଉ ମୋତେ ସେ ଗୀତ ବଜେଇକି ଶୁଣଉନାହାନ୍ତି କି ମନଉନାହାନ୍ତି। କାହିଁ କହିଲେ ହ୍ୟୁମାନ ସାର୍ ପା ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବି ମନ ଦୁଃଖ ହେଉଛି। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବେଶୀ ଫେଭରାଇଟ୍ ସିଙ୍ଗର ସେ ଥିଲେ। ମାନେ ସ୍ୟାଡ଼ ସଙ୍ଗ ହେଉ, ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ସଙ୍ଗ ହେଉ, ଫନି ସଙ୍ଗ ହେଉ, ଯାହା ବି ସଙ୍ଗ ଥିବ ସିଏ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗ ଶୁଣିକି ବହୁତ ମଜା ନିଅନ୍ତି, ବହୁତ ହସନ୍ତି, ମୋତେ ବି ଦେଖାନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ରାଗିଗଲେ ସେସବୁ ଗୀତକୁ ଶୁଣାନ୍ତି ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଉ ମୁଁ ଶୁଣିକି ପ୍ରଥମେ ମାନେ ନାହିଁ, ତାପରେ ମୁଁ ମାନିଯାଏ। ତାଙ୍କର ସେମିତିଆ ସୁଇଟ୍ ବାଲା ଗୀତ ନା, କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗେ କହିଲେ, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଛୋଟ ଥିଲି, ମାନେ 6 କି 7 କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ୁଥିଲି, ସେ ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାନେ ଯେମିତି ଅଡ଼ିସନ୍ ଦିଅନ୍ତି ସେମିତି ଦେଇକି ଆସିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲି। ଆଉ ତାପରେ ତାଙ୍କର ତ ନାଁ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିଲା। ଆଉ ସେ ତ ଗୋଟେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ହୀରା କହିଲେ ଚଳେ। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ଏମିତିଆ କହିକି ଫେମସ୍ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେ କଥା ନୁହେଁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ସେମିତିଆ ହେଲେ ମୁଁ ଥମ୍ବନେଲ୍ରେ ଦେଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଫଟୋ କି କ'ଣ ଦେଇଥାନ୍ତି, ମୁଁ ସେମିତିଆ କିଛି ଦେବିନି। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମୋବାଇଲ ଖୋଲିଦେଲା ବେଳକୁ ଖାଲି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ସେସବୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ନା ମୁଁ ତ କାନ୍ଦି ପକାଉଛି। ସେତେବେଳେ କହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋ ଅଜା ଆଈ ଚାଲିଗଲେ ମୁଁ କାନ୍ଦି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାପା ଗଲାବେଳେ ବହୁତ କାନ୍ଦିଥିଲି। ଆଉ ଅଜା ଆଈ ଚାଲିଗଲେ ମୁଁ କାନ୍ଦି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କୁ ଦେଖି ମୋବାଇଲରେ ମୁଁ ରାତିରେ ବହୁତ କାନ୍ଦୁଛି ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ କହିବି, ମୁଡ଼ଟା ମୋର ଅଫ୍ ହେଇଯାଉଛି ସେସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ। ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ହେଲା। ମାନେ ଆମେ କାନ୍ଦନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ହାର୍ଟ ଟୁ ହାର୍ଟ କନେକ୍ସନ୍ ଥାଏ, ମାନେ ହାର୍ଟ ଟୁ ହାର୍ଟ ଟଚ୍ ଥାଏ, ଭଲ ପାଇବା ବେଶୀ ଥାଏ, ତାଙ୍କ ମାନେ କିଛି ହେଇଗଲେ ନା ଆମକୁ ବହୁତ ବାଧେ, ଆମକୁ କାନ୍ଦ ଲାଗେ। ମୋତେ ବି ସେମିତିକା ଫିଲ୍ ହେଲା। ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ତାଙ୍କ ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେ ମୋବାଇଲ ଖୋଲିଦେଲା ମାନେ ସେ ଖାଲି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଆସୁଛି। ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖିନା ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, କାନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ଜମାରୁ ଭଲ ଲାଗୁନି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ ଥିଲା ନା, ମୋ ସାଙ୍ଗର ବି ସେମିତିଆ ଗୋଟେ ସେମିତିଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା। ସେମିତିଆ ମଦ ପିଇ ସେ ବି ଆର ବର୍ଷ ଏଇ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ହେବ ବୋଧେ ଚାଲିଯାଇଛି, ବର୍ଷେ ବି ହେଇନାହିଁ। ସେଇ ମଦ ପିଇ ମୁଁ ତାକୁ ଢେର ବୁଝେଇଛି। ମୋ କ୍ଲାସମେଟ୍ ଛୁଆଟା, ଆମ ଘର ପାଖରେ ତାଙ୍କ ଘର, ମୋ ସାଙ୍ଗଟା, ଆଉ ତାକୁ ଢେର ବୁଝେଇଛି, ତୁ ଆଉ ମଦ ପିଇନା, ତୁ ଭଲ ହେଇଯିବୁ, ଢେର ବୁଝେଇଛି। ସେ କିନ୍ତୁ ମାନେ ନେଲା ଧରି ନେଲା ଯେ ନା ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବିନି, ଆଉ ମୋତେ ତାରି ଉପରେ ବି ମଦ ପିଇ ଚାଲିଲା। କ'ଣ କହିବା, ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଥିବ ସେଇଟା ତ ଉପରୁ ଲେଖା ହେଇକି ଆସିଥିବ ନା। ଭଗବାନ କ'ଣ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମାଆର ବି ସେ ବି ଗୋଟେ ପୁଅ ଥିଲେ। ଆଉ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ବି ସେ ଗୋଟେ 2 ପୁଅ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ତ ସବୁ ଫ୍ୟାମିଲି ପୁରା ଚାଲିଗଲେ, ଖାଲି ଗୋଟେ ମାଆ। ସେ ମାଆର କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉନଥିବ ତାମାନେ, ସେଟା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି। କ'ଣ କରିବା, ଜୀବନ ତ ଅଛି, ଭଲ ମନ୍ଦ ଅଛି। ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ ସେସବୁ ମାନେ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟୁଛି। କ'ଣ କହିବି, ଆମର ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଯିବ, ବେଶୀ ଲଙ୍ଗ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେନି। ଭିଡ଼ିଓ ଏଠି ରଖୁଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।